أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم लगन बाजार मुस्तफिश लगन बाजार करीमगंज जनाब लतीफुल राजा खान साहेबेर द्वितीय ছেলে जनाब खलीलुल राजा खान साहेबेर खोया डिमापुर नियरेस्ट अनवर हुसैन रोड निवासी जनाब मैनुल इस्लाम तालुकदार साहेबेर प्रथम बालिका कन्या मुसम्मत अफसाना फिरदौस रे 5 লক্ষ টাকা মোর সাব্যস্ত ক্রমে আইন আমার উকিল পাঠাইছেন আমি কানে আপনার সঙ্গে নিকাহ দিলাম আপনি কানে কবুল করুন আলহামদুলিল্লাহ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله